Combien de temps tu as eu un moment pour nous amener? Den Gottes Et nous marchons dans le banzem pour t'amener baliter un moment pour nous. begleitet uns mit einem Lied. Bitte. Heilig bist du, Jesus. Heilig bist du, Jesus. Heilig bist du, Jesus. Du bist heilig. Heilig, heilig bist du, Jesus. Heilig, heilig bist du, Jesus. Heilig bist du, Jesus. Du bist heilig. Heilig bist du, Jesus. Heilig bist du, Jesus. Heilig, heilig bist du, Jesus. Du bist heilig. Heilig, heilig bist du, Jesus. Heilig, Heavenly Father, we come to you in the name of Jesus. Père Céleste, nous venons à toi au nom de Jésus. Heiliger Vater, wir kommen vor deinem Thron im Namen We Jesu. thank you for your presence Nous te remercions pour ta présence. Wir danken dir für deine Präsenz and believe that we are blessed.
Et nous croyons que nous sommes bénis. Ich glaube, dass wir gesegnet sind. Those who are still believing not yet, pray that they may believe that they have been blessed already. Et ceux qui ne croyaient pas, croyaient que vous êtes déjà bénis. Auch die nicht daran glauben, glaubt, dass ihr gesegnet seid. Because the presence of God is here this morning. Parce que la présence de Dieu est ici ce matin. Denn die Präsenz Gottes ist hier am heutigen For Morgen. the rest of the day, we ask you to lead us. Pour le reste de la journée, conduis-nous, Père. Für den Rest des Tages leite uns, We Vater. give you praise and the glory in Jesus' name. Nous te rendons toute gloire et toute louange. Wir geben dir alle Ehre und Lobpreis. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons Im Namen Jesus so haben wir gebetet. Amen. Give me a favor a little bit. Greet three people saying they said that God is here in the house. Donc faites-moi plaisir, saluez 3 personnes et dites-leur Grüße drei Leute und sage zu ihnen, die Präsenz Gottes ist hier unter uns. And they said that you are wonderful and you are beautiful. Alle, die da hier sind, sag ihnen, sie sind wunderbar. When you see your brother and sister, you see God. Quand tu vois ton frère, ta soeur, tu as vu Dieu. Wenn du deine Schwester, deinen Bruder siehst, dann siehst du Gott. Make your brother and sister happy because God is here. Donc rends ton frère, ta soeur joyeux parce que Dieu est ici. Mach deine Geschwister glücklich, denn Gott ist hier. If you never see God yet, I'm going to teach you how you can see God. Si tu n'as jamais vu Dieu, je vais t'enseigner aujourd'hui comment Wenn voir du Gott Dieu. noch nie gesehen hast, werde ich dich heute belehren, wie du Gott sehen kannst. How many people never see God yet? Combien de gens n'ont encore jamais vu Wie Dieu? viele Leute haben Jesus noch oder Gott noch nie gesehen? If you never see God in your life, you can raise your Wenn du Gott hands. noch nie gesehen hast, erhebe deine Hände. Si tu n'as jamais vu Dieu dans ta vie, lève la main. You never see God yet. Tu n'as jamais vu Dieu dans ta vie. Okay, now I want to teach you a little bit. Turn right or left. Donc je te l'enseigne maintenant. Tourne-toi à gauche et à droite. Ich möchte dich lehren, dreh nach rechts oder links See your brother or your sister. Regarde ton frère, ta soeur. zu deinem Bruder oder Schwester. When you see your brother or sister, that means you see God. Quand tu vois ton frère, tu vois ta soeur, tu as vu Wenn du Dieu. deinen Bruder oder deine Schwester siehst, dann siehst du Gott. Because the Bible said, let us make man in our own image and in likeness. Parce que la Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre Denn ressemblance. die Bibel schreibt, Gott hat gesagt, machen wir den Menschen nach meinem Ebenbild. You are still trying to find where is the God. Donc vous continuez de lutter à chercher Dieu. Ihr sucht immer noch nach Gott, But it say, you are the God of image. Mais la Bible dit que tu es l'image de aber die Dieu. Bibel sagt, du bist nach dem Ebenbild Gottes erschaffen. When you love your brother sister, you love God. Quand tu aimes ton frère, ta soeur, tu aimes Dieu. Wenn du deinen Bruder, deine Schwester liebst, liebst du auch Gott. Now I want you to greet to say, oh, thank God to see my God. Donc, Shake your brother say. salut ton frère, tu dis merci Seigneur que je te vois. Grüße deine Menschen und sage, danke Gott, dass ich dich sehe. You are the image of Du God. bist nach dem Ebenbild Gottes erschaffen. Wonderful. Listen. Wunderbar. Amen. How do you feel? How do you feel? Wie fühlst du dich? Quand tu te sens de voir Dieu, When your brother and sister say, I see God, I see God. You know, how do you feel? quand ton frère, ta soeur te dit je vois Dieu à travers Wenn dein toi, Bruder, deine qu'est-ce que ça te Schwester fait? sagt, ich sehe Gott in dir. Wie fühlst du dich? Today you never be the same. Aujourd'hui, tu ne seras plus la même Heute personne. wirst du nicht mehr derselbe sein. Because we play church too much. Parce qu'on a trop prêché dans les églises. Sie haben in der Gemeinde zu viel gesündigt. The church belongs to God. L'église appartient à Dieu. Die Gemeinde gehört dem He is the Herrn. head of the church. Il est la tête de Er l'église. ist der Kopf der Gemeinde. We have the body of Nous Christ. sommes le corps de Christ. Wir sind Körper Christi. As the body, how can it hit my body again? Comment le corps peut encore haïr le même corps? Wie kann der Körper sein eigener Körper hassen? I can see something is going to happen. Donc je sens que quelque chose va se Ich passer. fühle, dass etwas geschehen wird. I want to teach you the secret of people talk about a blessing. Donc je vais vous enseigner. People talk about a blessing. Les gens parlent de bénédiction, de Die Menschen bénédiction. sprechen von Segnungen, Segnungen. But I'm not to teach you the blessing, I'm going to teach you something different. Donc au lieu de te parler de bénédiction, je vais te parler d'autre Ich chose. werde aber nicht über die Segnungen sprechen, sondern über etwas anderes. Because the power of God is
hiding somewhere. Parce que la puissance de Dieu, elle se cache quelque part. Weil die Macht Gottes versteckt sich irgendwo. The place where, oh, you can sit down if you want. Also ihr könnt euch aufsetzen, wenn ihr möchtet. I'm sorry. Entschuldigt. Excusez-moi. First of all, I love you too much in Jesus' name. Donc je vous aime beaucoup. Ich liebe euch sehr im Namen Jesus. I say that I love you in Jesus' name. Ich liebe euch im Namen Jesus. You know that clap your hand, I can clap your hand. Wenn ihr nicht klatscht, werde ich selber klatschen. The Bible said that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He changes not. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Die Bibel sagt uns, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er wird sich nie If ändern. Jesus never changed, Si Jésus ne change jamais, Wenn Jesus sich nie ändert, how can a Christian, the body of Christ, change? comment est-ce qu'un chrétien, le corps de Christ peut changer? wie kann ein Christ vom Körper Christus sich ändern? If God is love, Si Dieu est amour, Wenn Gott in uns ist, how can I pretend to be a Christian but I hate my brother? comment on peut prévaloir dire qu'on est chrétien et haïr notre wie frère? können wir sagen, wir sind Christen, aber hassen unsere Nächsten? Look at brother very nicely. Regarde ton frère très gentil. Schau deinen Nächsten ganz lieb. Say, oh, I was looking to see God. Can I see God in you? Donc j'ai pris le temps de chercher Dieu, mais en fait Dieu est en toi. Ich habe die Zeit gesucht, Zeit genommen, Gott zu suchen, aber Gott ist in dir. If you have a problem with me today, Si tu as un problème, un souci avec moi Wenn aujourd'hui, du ein Problem mit mir hast, you better ask for forgiveness. donc demande vite pardon. bete um Vergebung. When you see me, you see God. Parce que quand tu me vois, tu vois Dieu. Wenn du mich siehst, siehst du auch Gott. You like you or not, Que tu le veuilles ou pas, Ob du willst oder nicht, I am image of God. je suis à l'image de ich Dieu. bin nach dem Ebenbild Gottes erschaffen. Nobody will change that. Et personne ne viendra changer cela. Niemand kann das ändern. I can change my clothes. Je peux changer mes vêtements, Ich kann meine Kleider I can change my wechseln. shoes. je peux changer mes chaussures, Ich kann meine Schuhe I can wechseln. shave my hair. je peux couper mes Ich cheveux, kann meine But Haare nobody wechseln. will change the image of God in me. mais personne ne changera l'image de Dieu en moi. Aber niemand kann das Bild Gottes in mir He's a wechseln. God in the beginning. Il est Dieu au Er war commencement, Gott am He's Anfang. a God now. il est Dieu Er ist maintenant, Gott jetzt. He's God forever. il est Dieu pour toujours. Er ist Gott für immer. When I stand before you, you see image of God. When I stand before you, you see God. Quand je me tiens devant vous, vous êtes en train de voir Wenn ich Dieu. vor euch stehe, seht ihr Gott. When I see you, I see God. Et quand moi je vous regarde, je vois Dieu. Wenn ich euch sehe, sehe ich Gott. Did you know that? Est-ce que vous le Wisst ihr savez? das? Did you know that? Est-ce que vous le savez? Wisst ihr das? You don't understand. Ihr Vous versteht ne das nicht. saisissez pas encore. It's good to go slowly. Donc je vais aller doucement avec Es vous. ist besser, wenn ich langsam Did gehe. you know that when you see your brother, you see God? Did you believe that? Weißt du, Est-ce que vous réalisez que quand vous voyez votre frère, vous êtes en train de voir Dieu? weißt du, dass wenn du deinen Nächsten ansiehst, siehst du Gott? God said, let us make man. Dieu dit faisons l'homme. Gott sagte, lass uns den Mensch erschaffen. You never say, let us create the man. No. Il n'a pas dit créons l'homme. Non. Er hat nicht gesagt, wir kreieren ihn. He said, let us make man. Il dit faisons l'homme. Er hat gesagt, lassen wir uns den Menschen machen. Creation come out of nothing. La création est sortie du néant, du rien. Die Erschaffung kommt aus dem Nichts. Make came out of something. Mais faire vient de quelque chose. Aber das Machen oder das Tun kommt aus etwas. When God wanted to create the fish, Quand Dieu a voulu créer les poissons, Als Gott die Fische erschaffen hat, He wanted the water. il est allé à l'eau. er ging zum Wasser. So the water to live alive, the fish to live alive, he must release fish in the water. Donc pour qu'on ait des poissons dans l'océan, il les a relâchés dans l'eau. Damit die Fische im Ozean sein sollte, hat er sie zum Wasser gebracht. If you want to kill fish, take out of the water. Si tu veux tuer un poisson, sors-le de l'eau. Wenn du einen Fisch töten möchtest, fische ihn aus dem Wasser heraus. When you go to buy the fish, Quand tu vas acheter un poisson, Wenn du einen Fisch kaufen the fish willst, will ask you the question.
Le poisson te posera une question. Dieses Fisch wird dich eine Frage stellen. Where are you taking me? Où est-ce que tu m'emmènes? Wohin bringst du mich? You say, okay, I'm taking my house. Tu dis, je Du t'emmène sagst, chez moi. ich bringe dich zu mir nach Hause. So the fish will ask you one question. Donc le poisson te posera une autre Der question. Fisch wird dich eine andere Frage You want to stellen. kill me, you want to leave me alive? Alors, est-ce que tu m'en parles pour me tuer ou pour me Der Fisch relâcher? wird dich fragen, nimmst du mich, um mich zu He said, töten no, I want oder you to dich am live. Leben zu lassen? I want to live your life. Tu dis non, je vais te maintenir en vie. Du sagst, nein, ich lasse dich am Leben. So the fish will ask you, Alors le poisson te demandera encore, where is the water? mais alors où est l'eau? Und dieser Fisch wird dich fragen, wo ist das Wasser? You want to keep in your house? Take water with me. Alors tu veux m'emporter dans ta maison, est-ce que tu vas prendre l'eau avec toi? Du willst mich zu dir nach Hause bringen, also nimm Wasser mit. The water is where God took me. God created me. God released me. Parce que l'eau, c'est l'environnement dans lequel Dieu m'a placé. Und denn das Wasser ist dieser Ort, wo mich der Herr erschaffen hat. So the God come to man, you and me. Alors quand il était autour de l'homme, de toi et moi, God said, let us make. Gott neben von dir und mir war, God said, let us make man. il a dit faisons l'homme. Gott sagte, lassen wir uns einen Mensch machen. That man is not a soil like you think. Donc l'homme n'est pas une semence comme vous pensez. Der Mensch ist kein Samen, so wie wir das God said, denken. let us make man in our own. Il dit faisons l'homme à partir de nous-mêmes. Lass uns den Mensch machen von To make uns man, aus. God spoke to himself. Donc pour faire l'homme, Dieu s'est parlé à lui-même. Um den Mensch zu machen, hat Gott zu sich selber So gesprochen. you came out of God. Donc tu es sorti de Dieu. Also du kommst aus Gott heraus. God is a spirit. Dieu est esprit. Gott ist ein Geist. You are the spirit. Et toi, tu es un Du esprit. bist ein Geist. And then God is saying, this is spirit. I'm going to make the house. Et Dieu dit, à cet esprit, je vais créer une habitation. Und Gott sprach zu diesem Geist, ich möchte dich einen Haus oder einen Ort zum Wohnen bauen. So God wants to take the soil. Donc Dieu prend le sol. Und Gott nahm die Erde. He make nice a house Donc il a fait une belle maison. Er hat zuerst einen Wohnort in erschaffen. his own hands. Donc avec ses mains. Alles mit seinen Händen. So he took the man he made in his own image. Donc il a pris l'homme qu'il avait fait à son image. Nahm den Mensch, den nach seinem Ebenbild He erschaffen put hat. that man called spirit in the house. Et il a pris cet homme qui était esprit et il l'a mis dans la maison. Je m'excuse, l'homme n'est pas le sol, pas semence. L'homme n'est pas la terre, comme on nous enseigne. L'homme n'est pas la terre. L'homme est esprit. Une maison est faite avec la terre pour qu'il habite dedans. Und der Herr hat dann das Wohnort erschaffen, was die Erde ist, und er hat ihn dort hineingepackt. So now the man got made in his own. He put in the soil and he blew. Donc l'homme que Dieu a fait à partir de lui-même, il l'a déposé dans la terre et il a soufflé dessus. Also der Mensch, der Gott nach seinem Ebenbild erschaffen hat, hat er genommen und hat ihn in diese Erde That man became hineingelassen. a spiritual being. Et cet homme-là est devenu esprit et âme. Und dieser Mensch wurde zu Geist und Seele. If God want to work here in Zurich, Et si Dieu veut œuvrer ici à Wenn Zurich, Gott hier in Zürich arbeiten möchte, God need you. Dieu a besoin de toi. Gott braucht dich. He will use you to reach the people. Il va t'utiliser pour atteindre les Er gens. braucht dich, damit er zu den Leuten To geht. heal the people, He will reach you. Your hand belongs to God. Donc pour guérir une personne, il va t'utiliser. Ta main est l'outil de Dieu. Damit er jemanden heilen kann, braucht er dich. Deine Hände wird er gebrauchen. The Paul said, your body is the house of the Holy Spirit. Et Paul dit que ton corps est le temple du Denn Saint-Esprit. Paulus sagte, dein Körper ist Tempel vom Heiligen Geist. This is not Madrandel. This one. Donc ce que vous voyez là, ce n'est pas moi. Das hier, das ihr seht, das bin ich nicht. This is a Nicht house. Mandrandel. Donc c'est une maison. Das que ist vous ein voyez. Haus. Real Madrandel is inside. Donc mon réel moi est à Der echte l'intérieur. Mandrandel ist in mir. That's why when you hate me, Et c'est pour ça que quand tu me haïs, Darum, wenn du mich hasst, I'm not surprised. je ne suis pas ich surpris. bin nicht überrascht. This is a house. C'est une Das maison ist que tu ein haïs. Haus. Really me is inside. Mon vrai moi Das est à wahre Ich l'intérieur. ist in mir. So I'm going to teach you where the power of God is
hiding? Oh God. Alors je vais t'enseigner où se cache la puissance de Jetzt Dieu. möchte ich dich belehren, wo die Macht Gottes sich versteckt. Why wouldn't you see the glory of God in the church as it used to be before? Pourquoi nous ne voyons plus la gloire de Dieu comme à l'époque? Warum sehen wir die Ehre Gottes nicht mehr in den Gemeinden wie damals? In the time of Jesus Christ when he was alive, Donc au temps de la vie de Jésus sur In terre, der Zeit des Lebens von Jesus Christus auf der every Welt, place you go, there is a miracle taking place. donc tout endroit qu'il allait, il y avait des miracles. überall wo er ging, geschahen Wunder. And disciples, they walk in miracles and wonders. Et les disciples ont vécu un temps de miracles et de prodiges. Und die Jünger haben eine Zeit des Wunders erlebt. Today we're going to teach you and we're going to pray for you. Et aujourd'hui, je vais t'enseigner Heute werde ich dich belehren und werde für dich beten. You will discover where is the secret. et tu vas découvrir aujourd'hui où se trouve le secret. Und du wirst herausfinden, wo sich das Geheimnis versteckt. You can do it. Tu peux le faire. Du kannst es The tun. Bible said this miracle will fall those who believe. La Bible dit que ces miracles suivront ceux Denn qui die Bibel croiront. sagt, die Wunder werden denen folgen, die glauben werden. Oh, good. This miracle will fall those who believe. Donc Die Wund- si tu crois, ces miracles vont te Die suivre. Wunder werden folgen an denen, die glauben. These miracles will fall those who believe. Donc ces Diese Wunder miracles werden vont suivre folgen an ceux denen, qui die croiront. glauben. Amen. Amen. How many believers were here? Combien de croyants sont ici Wie aujourd'hui? viele Gläubiger sind hier? Why you put like this? Warum steht ihr nur so? Why you afraid? Pourquoi vous avez peur? Warum habt ihr Angst? Warum seid ihr unsicher? Oh, in the Switzerland there's too many fears here. Donc il y a trop de timidité, de peur en Seid ihr Suisse. alle scheuch hier in der Schweiz? You tell me you're a believer, right? Vous me dites que vous êtes Ihr croyants. sagt, ihr seid Gläubiger. Now I say, how many people believe you? Put it like this. Maintenant, quand je demande combien de personnes Und sont ich frage, croyantes, wie viele glauben, sind eure Hände da? I'm not teaching. I'm not preaching. I want to teach a little bit, okay? donc je ne veux pas prêcher, je veux enseigner. Ich möchte nicht predigen, sondern ich möchte lehren. How many believe that Jesus Christ is the Son of God? Combien de personnes croient que Jésus-Christ est le Wie viele Fils glauben, de dass Dieu? Jesus Christus Sohn Gottes ist? And how many believe that He is coming back? Et combien de vous croient qu'il Und reviendra? wie viele glauben, dass er zurückkommen wird? How many people are real? I said there is a. I said for my English. He said how many people are really believers? Alors, suivez-moi bien, je demande combien de personnes sont réellement des croyants? Ich folge mir, wie viele Leute sind wahrhaftige Gläubige? So keep. Why you do? Warum sind eure I can Hände watch so? you. Je vous vois. Ich sehe euch. Don't you put your head like this. Look at me. Habt eure Hände nicht da. Schaut mich an. I love you so much. Je vous aime tellement. Ich liebe euch sehr. Okay, the Bible says, can you raise your hand? Raise your hand. Donc, tous les croyants, Allez, levez vos mains, levez levez vos mains, tous les Thank you, croyants. brother. Just leave me like this. Donc, laissez vos mains comme The ça. Bible said, La Bible dit this miracle will fall those who believe. que ces miracles-là suivront ceux qui croient. Diese Wunder werden denen folgen, die glauben. Amen. Amen. Do you believe? Est-ce que vous le croyez? So the miracle is going to follow you. Donc, les miracles vont vous Die accompagner. Wunder werden dich folgen. Oh, your man is sick. Do you believe the miracle will follow you? Est-ce que vous croyez que les Glaubst du, miracles dass die vous Wunder dich accompagneront? folgen werden? If you sit, the miracle sit. Quand vous vous asseyez, les miracles s'assiedent. Wenn du dich setzt, sitzt sich auch das Wunder. If you move, the miracle moves. Si vous marchez, les miracles Wenn marchent du avec dich vous. bewegst, bewegt sich auch das Wunder. God is waiting you to say something, then He can perform the miracle. Dieu attend que tu dises une parole pour qu'il l'accomplisse. Gott möchte, dass du ein Wort sprichst, damit er das geschehen lassen kann. Your city is going to burn fire for Jesus. Donc votre ville va bénéficier de Jésus. Dein Leben wird profitieren von Jesus Christus. We proclaim the city for Jesus. Nous déclarons cette ville pour Jésus. Wir verkünden dieses Leben für Jesus Christus. We declare your community for Jesus.
Jésus. Wir verkünden diese Nachricht für We declare your family Menschen. for Jesus. Nous déclarons votre famille pour Jésus. Wir lassen auch deine Familie in Händen. Before Jesus comes back, we're going to make the declaration. Donc avant que Jésus ne revienne, nous allons faire des déclarations. Bevor Jesus Christus zurückkommt, müssen wir diese There's no more Nachricht time to aussagen. joke. Il n'y a plus de temps à plaisanter. Es gibt keine Zeit mehr, um zu spaßen. All the believers, they must arise and they preach the kingdom of God. Tous les croyants, nous devons nous lever et faire descendre le royaume des cieux. Alle Gläubigen müssen aufstehen und die gute Nachricht verkünden. There's no more place for the enemy to play game. Il n'y a plus de place pour l'ennemi pour Es gibt jouer. keinen Platz mehr für den Feind, um mit uns zu spaßen. Don't you sit with the devil. Don't you sit with the devil. Donc ne vous asseyez pas avec le diable. Don't even talk with the devil. Sitz nicht mit dem Ne parlez Feind pas avec zusammen. lui. There's no place for him in your house. Sprich Il mit n'y a ihm. pas d'espace pour lui dans vos Es gibt maisons. keinen Platz. The Bible says he made a mistake in heaven. La Bible dit qu'il a commis une erreur dans le ciel. Die Bibel sagt, du hast im Himmel einen Fehler And gemacht. God they kicked him out of heaven. Et Dieu l'a précipité des Und cieux. Gott hat ihn aus dem Himmel There's no place found for the devil in heaven. Donc il n'y avait plus de place trouvée Es gab pour lui keinen au Platz ciel. mehr für ihn im Himmel. He came here. Et il est venu ici. Und kam da He created the confusion in your house. Et il a créé la confusion dans ta maison. und hat das Durcheinander in deinem Haus gebracht. Man hate his wife. Wife hate his husband. Children hate their parents. Le mari est sa femme, la femme est son mari, les enfants est leurs parents. Der Mann hasst seine Frau, die Frau hasst ihren Mann und die Kinder hassen ihre Eltern. The pastors they hate themselves. Les pasteurs se haïssent Der eux-mêmes. Pastor hasst sich selber. This one says, I'm a better than this. This one says, no, I'm a better than this. Who are you? Un pasteur dit à l'autre, je suis mieux que toi. Non, c'est moi qui suis mieux. Et toi, tu es Der qui? eine Pastor sagt, ich bin besser als der andere und der andere sagt, ich bin besser als der. Wer bist du, um das zu So now the sagen? church, they hate themselves. À l'intérieur de l'église, les gens se haïssent les uns Außerhalb les der autres. Gemeinden, die Menschen hassen This sich church is not going to communicate with these ones. Donc cette sœur ne parle plus avec l'autre Diese sœur. Schwester spricht nicht mehr mit der anderen Schwester. There's a confusion. We live in time of confusion. Donc on vit dans la Es ist confusion. ein On vit dans la Durcheinander. Wir confusion. leben in einer Zeit von Durcheinander. As God sent me here for 1 month, Comme Dieu m'a fait venir ici pour tout un Weil mois, Gott mich für einen Monat zugesagt everywhere hat, God will lead me, tout lieu où Dieu m'amènera, überall, wo Gott mich bringen wird, the devil is in the big trouble. le diable a des problèmes. hat der Teufel ein großes Problem. I say he knows me, Je te dis et Ich il me sage, connaît. kennt mich. and I know him. Et je le Und connais ich aussi. kenne ihn. Oh, we know one another. On se connaît. Wir kennen uns gegenseitig. You want to kill me when I left you here? I went back to Canada. Il voulait me tuer. Une fois, je vous avais laissé si je devais retourner au Wollte Canada. mich töten, als ich hier war letztes Jahr und zurück nach Kanada I ging. followed from the stairs, it's 12 stairs. Donc je suis tombé dans les escaliers, dans 2 niveaux, Ich bin dann auf 12 Stufen gefallen. 12 marches And d'escalier. then they come and took me in the hospital. Et on est venu me ramasser pour Und m'amener à l'hôpital. Notfallkranken hat mich ins Spital I gebracht. don't even know who is. My head was not moving. Donc je ne sais même pas qui m'a emmené à Ich l'hôpital. wusste Ma nicht mère ne mal, bougeait wer plus. mich ins Spital brachte. Meine Hände I konnten stayed in the hospital nicht for mal 5 bewegen. days. Je suis resté à l'hôpital 5 Ich jours. war 5 Tage im Spital. He made a mistake. He's supposed to kill me the same time. Donc il avait commis une grave erreur. Il aurait dû hat einen Fehler m'achever, gemacht. me tuer ce jour-là. Er wollte mich am selben Tag töten. He's in a big trouble, I tell you. Il a de grands soucis, je vous dis. Hat große Sorgen. Today I'm going to kick him completely out. Aujourd'hui, je vais le chuter complètement. Heute werde ich ihn vertreiben, komplett vertreiben. He killed my father, he killed my mama, he killed my brothers, he killed my friends. Donc, il a tué mon père, il a tué ma soeur, il a tué mes frères, il a tué des amis à moi. Er tötete meinen Vater, er tötete meine Mutter, er tötete meinen Bruder, And und he er tried to kill tötete me? meine Freunde Et il a tenté de me tuer. und wollte mich töten. This is not somebody I can play with him. Donc, ce n'est pas quelqu'un avec qui je vais Das ist plaisanter. nicht jemand, mit dem ich mit ihm spaßen kann. You can tell me not to hate my sister. Tu peux me dire, ne haïs pas ma soeur. Du kannst mir nicht sagen, meine Schwester zu hassen. Jesus died for her. Jésus est mort pour elle. Jesus starb für sie. The devil like not to love my sister.
Que le diable veuille ou pas, j'aimerai ma soeur. Ob der Teufel das will oder nicht, ich werde meine Schwester lieben. You must love your brothers. Du musst Dieu aimer vos frères et Du musst sœurs. deinen Bruder, deine Schwester lieben. Amen. Amen. Oh God. Let me go to the Bible. Donc, Gehen wir in die Bibel. allons à la Bible. Let's go to the Bible. Let's go to the Bible. Book of Acts. Donc le livre de Actes des Apôtres. Acts chapter 16. Apostelgeschichte Donc le chapitre 18. 16. 16, pardon. Le chapitre 16. Acts chapter 16. Donc le chapitre 16, livre des Apôtres. Verse 16. Le verset 16. Okay. Acts chapter 16, verse 16. Donc le chapitre 16, verset 16. Apostelgeschichte 16, Vers 16. Actes des Apôtres. To redeem the time, I'll ask my sister to read in French or in your Dutch. Okay, right. Donc French in it. pour gagner du temps, je vais demander à ma soeur de lire en français et en allemand. Thank you. Je lis le livre de Actes 16, le verset 16. Come on. Amen. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devenant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Elle s'est mise à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Who's speaking? Qui est en train de parler? Wer ist am Sprechen? When you read the Bible, read it very carefully. Quand vous lisez la Bible, lisez attentivement. Wenn du die Bibel liest, lies es langsam. Because the Bible is not like what is it called? It's not a book. This is revealed by the Holy Spirit. Donc la Bible, ce n'est pas un roman, ce n'est pas un livre, c'est une révélation de l'Esprit de Die Dieu. Bibel ist kein Buch, sondern eine Offenbarung vom Heiligen Geist. To you to understand a little bit as my sister read, Donc pour vous faire comprendre ce que ma soeur a lu, Damit ihr versteht, was die Schwester gelesen hat. this is a Paul and a Silas that are going to the prayer. donc c'est Paul et Silas qui se rendent à la prière. Denn Paulus und Silas gingen zum Gebetshaus. In a city, everywhere they go to minister, to go to evangelize. Donc dans chaque ville qu'ils vont évangéliser, In jeder Stadt, in dem sie gehen, um das Evangelium zu verkünden, There is a slave, I call the slave girl, always wake up in the morning to fold them. da gab es eine Sklavin, die jeden Morgen aufstand, um ihnen zu folgen. donc il y avait une servante qui se levait chaque matin et qui les suivait. And every day she will say, oh, this is the man of God. They came to preach the word of God. You must believe them. Et chaque jour, elle criera, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils sont venus pour annoncer la parole de Dieu. Vous devez croire à ce qu'ils disent. Denn jeden Morgen sagte sie, da sind die Diener Gottes, sie verkünden die gute Nachricht, ihr müsst an sie glauben. So she repeat this day and the week after week. Et elle est restée là à répéter la même chose jour après jour, semaine après semaine. Sie wiederholt es Tag für Tag, Wochen für Wochen. So what she was saying, it is true or is it wrong? Et ce qu'elle disait, c'était faux ou c'était Das, vrai? was sie sagte, war es eine Lüge oder die Wahrheit? What did she say? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? These people, they are what? Que ces gens-là sont qui? Was waren diese Leute? Dis-le encore une fois, ma soeur. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Amen? Amen. Is it wrong or right? Est-ce que c'était faux ce qu'elle disait? War es die Wahrheit oder eine Lüge? But who's speaking through her? Mais qui parlait au-dedans d'elle? Wer sprach in ihr? Is it the Holy Spirit? C'était le War es der Saint-Esprit? Heilige Geist? Is it demon? C'était un démon. Das war ein Dämon. Amen? You know the people today, they like the word like this. Vous savez, les gens aujourd'hui, ils aiment ça. Ils aiment Wisst comme ihr, ça. die heutigen Menschen, die lieben so Sachen. The pastor, they like the honor. Les pasteurs adorent Die l'honneur. Pastoren lieben die Ehre. They want to say, oh, this is the people of God, they preach is so good, eh? Ils veulent qu'on leur dise, ah, c'est un homme de Dieu, il prêche Sie bien. möchten, dass man sagt, ach, das sind die Diener Gottes, die predigen so gut. They are wunderbar, wundersch. Ils sont formidables. Sie sind wunderbar, wunderschön. Then they see somebody there, they're so proud, they say, oh, that's good, I am there. Oh, tomorrow they will put the big
big cross. Et vous allez voir, ça va les rendre fiers et demain ils viendront avec une grande croix. Dann werden sie hochmutig und am nächsten Tag laufen sie mit einem großen Kreuz. Then they will give a name, I tell you, big names. Et vous allez voir, ils vont prendre un grand Sie titre. geben sich Namen, große Titel. But they have no discernment of the spirit. Mais ils n'ont aucun discernement des esprits. Sie haben aber nicht das Verständnis In vom the church, Heiligen we need Geist. discernment. Dans l'église, nous avons besoin du In discernement. den Gemeinden, wir brauchen das What the Verständnis. spirit is speaking. Quel est l'esprit qui parle? Welcher Geist spricht jetzt? What kind of prophecy is coming in this day? Quel genre de prophétie sort pour ces Was temps-ci? für eine Prophezeiung What kommt jetzt teaching heraus? you are teaching us? Quel enseignement vous êtes en train de nous enseigner? Was für eine Belehrung gibst du? Every preacher that not a preacher. Un prédicateur qui n'est pas Nicht prédicateur. jeder Prediger ist ein Prediger. All the prophets that are not a prophet. Pas tous les prophètes sont Nicht prophètes. alle Propheten sind All wahre the bishops that are Propheten. not a bishop. C'est pas tous les évêques qui sont évêques. Nicht alle Bischöfe. All the pastors that are not a C'est pastors. pas tous les pasteurs qui sont pasteurs. Nicht alle Pastoren sind. You have to have the discernment spirit. Vous devez avoir le discernement des esprits. Du musst ein Geist Jesus said they will come in my name. Jésus dit, ils viendront en mon nom. Jesus sagte, sie werden mit They'll meinem do the wonders and the miracles. Ils vont faire des miracles et Sie des werden prodiges. Wunder geschehen lassen. But you will know them by their fruit. Mais vous allez les reconnaître par leurs Aber fruits. ihr werdet sie nach ihren Früchten erkennen. Oh, God, help. Gott hilf uns. God help the church. Que Dieu aide son Gott hilft église. seine Gemeinde. Don't be blind. Ne soyez pas Sei aveugles. nicht blind. Ask God to open your eyes. Demandez au Seigneur d'ouvrir Bete vos zum yeux. Herrn, deine Augen zu öffnen. We are living in the last day. Nous vivons dans les derniers Wir temps. leben in der letzten Zeit. There's a many things is happening. Et il y a beaucoup de choses qui se Es gibt passent. vieles, was geschieht. Yesterday before I came here, there's a one pastor in Canada. My Gestern, friend. bevor ich kam, ein Pastor in Kanada. Donc avant que j'arrive ici hier, j'ai un ami, un pasteur au Canada. This Canadian. This is that guy. He asked me to preach in his church. Et c'est un Canadien, il m'avait même demandé de Ein Pastor in Kanada, wollte sogar, damit, dass ich in seine Gemeinde I preached predige. twice. J'ai prêché Ich 2 war fois. zweimal dort. This white Canadian. Donc un blanc, un War Canadien ein blanc. Weißer. But before I came here, I left Canada on Thursday. Donc avant que j'arrive ici, le premier jour j'avais quitté le Den Canada. ersten Tag, den ich aus Kanada And kam, Wednesday, Le mercredi, also am Dienstag, als said ich aus that, Kanada kam, und am Mittwoch, he put in Facebook, il a mis sur sa page Facebook, hat es in Facebook getan. he said there is no hell. il dit qu'il n'y a pas d'enfer. L'enfer n'existe pas. Sagte, es gibt keine Höhle. Die Höhle existiert nicht. Man can marry the man, woman can marry the woman, there is no problem. Que God is God of mercy. les hommes peuvent se marier entre eux, les femmes entre elles. Dieu est un Dieu de miséricorde. Hat etwas im Facebook geteilt, indem sagt, Männer können Männer heiraten, Frauen können Frauen heiraten. Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit. When I read in Facebook, Et quand j'ai lu ça sur sa Was ich page auf Facebook, Facebook gelesen to habe, me, I did not surprised. moi ça ne m'a pas étonné. ich war aber nicht überrascht. I wanted the answer is in the Bible. Je suis allé à la réponse que la Bible Ich donne. habe die Antwort aus der Bibel bekommen. They will come in my name. Qu'ils viendront en mon nom. Sie werden mit meinem Namen kommen. They will teach the wrong teachings. Ils vont emmener un faux enseignement. Sie werden euch eine Lüge belehren. They will say, I am Christ. Et ils diront qu'ils sont eux-mêmes Christ. Sie werden sagen, ich bin Christ. Christ mean I'm anointed one. Donc crucifié, moi je suis loin. I'm anointed. Je suis loin. Ich bin gesalbt. So you will know them there by fruit. Mais vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Aber ihr werdet sie nach ihren Früchten erkennen. I don't know here in your country. Je ne sais pas dans le pays, dans ce Ich pays, weiß nicht in eurem Land hier, You're okay. vous êtes sûrement en ordre. bei euch ist es okay. But in Canada, Aber Mais in au Kanada Canada, it's dangerous. c'est dangereux. ist es là-bas. gefährlich. You know, I like such a place. Moi j'aime des endroits comme ça. Ich liebe solche Orte.
where it's dangerous, I want to go there. Les endroits dangereux, j'aime aller à ces Gefährliche endroits. Orte, dort This is the way you can declare the power of God. Parce que c'est là où tu peux déclarer la puissance da de ist Dieu. dort, die Macht Gottes deklarieren kannst. I need a place where they fight. I need to go to fight. Moi, j'aime les endroits où il y a la bataille, le combat. Ich J'aime liebe le es, combat. an Orten zu gehen, wo es Kämpfe gibt. Ich People say liebe there es is zu no kämpfen. Les gens peuvent penser que Dieu Dort, wo die n'existe pas Menschen souvent. denken, I dort say, gibt es yes, I kein will go Gott. there. Then I open my Bible. Donc là où on dit Dieu n'existe pas, c'est là où Und ich sagte, je ouvre ja, ma Bible. ich gehe genau dorthin, we declare ich werde the meine war. Bibel Et öffnen. là, je déclare la parole. Und ich werde dort das Evangelium verbreiten. Amen. The gospel is not eating fufu only the rest in the house. No. Donc l'évangile, c'est pas manger et rester chez soi. Das Evangelium ist nicht, zu Hause zu bleiben, Fufu zu essen. Nein, It's a fight. C'est un combat. es ist ein Krieg. You don't understand. Wir verstehen das nicht. It's a fight. Donc c'est une Es guerre. ist ein Kampf. Oh, I said it's a fight. Je vous dis, Ich habe c'est une gesagt, es ist guerre, ein l'évangile. Kampf. Some people say if you've been a Christian, life is okay, everything has been nice. Les gens disent, ah, quand tu deviens chrétien, tout va bien, tu as une bonne vie. Viele sagen, wenn du Christ wirst, dein Leben wird super sein, du hast ein super Leben. They lie. Ils vous mentent. These are liars. C'est un Die mensonge. sind Lügner. The life of Christianity is a fight. La vie d'un chrétien, c'est une vie de combat. Ein Leben eines Christen ist ein Leben voller Kampf. You want to go to heaven? Vous voulez aller au ciel, Du möchtest in den Himmel You gehen, must learn how to fight. vous devez apprendre comment du vous battre. musst lernen, wie zu kämpfen. Jesus, the Son of God, was born without wound, without a scar. Donc Jésus, le Fils de Dieu, il est né, il n'avait pas de blessure, il n'avait pas d'affliction. But Jesus before, Christus wurde geboren, ohne Wunden. you go to sit in heaven, Mais avant qu'il aille siéger au ciel, Aber bevor in den Himmel ging, the throne is there. le trône est là, der Thron war da, You want to go to sit? il veut aller siéger. wollte sitzen gehen. God asked him, my son, Dieu lui a posé, Gott, mon fils, Gott fragte ihn, mein Sohn, you want to sit in there? tu veux siéger là? Jesus said, yes, because I finished the work. Oui, parce que j'ai accompli Jesus les sagte, œuvres, ja, j'ai denn tout ich habe meine accompli. Arbeit God said, no, beendet. son, show me your scar. Il dit non, montre-moi d'abord tes Und der Gott sagte, blessures. nein, Sohn, zeig mir deine Show me Wunden. your scar before you sit in the throne. Avant que tu sièges sur le trône, montre-moi là où Zeige mir t'as deine Wunde, bevor du dich setzen That the kannst. throne belongs to those who have the scars. Parce que ce trône, il appartient à ceux qui ont été Denn dieser Thron gehört denen, die Wunden haben. Ah, you don't understand yet. Vous ne comprenez pas. The scar, without the scar, there is no throne. Donc sans blessure, il n'y a pas de Ohne trône. Wunden kein Thron. I said, no scar, no crown. Donc pas de clou, pas de trône. Ohne Wunden kein Thron. No cross, Pas de croix, Ohne Kreuz. no glory. pas de gloire. Keine Ehre. I said, hey, no glory, Pas de gloire, Keine Ehre. no cross. pas de croix. You need a cross. Vous voulez la croix? Du brauchst das Kreuz. That means the crown is following you. Ça veut dire que la foule te suit. Das heißt, die Menge wird dich folgen. The life is not easy. Das Leben ist nicht einfach. You must prepare yourself to go to heaven. You saw your scar before you get on the door. Donc tu vas aller au ciel. Aidez-moi s'il vous plaît. Du Scar. möchtest, You know the scar. Les cicatrices. ok. Donc vous voulez aller au ciel, vous devez me montrer vos cicatrices. ihr möchtet in den Himmel gehen, ihr müsst mich eure Wundmalen zeigen. Peter was born without a scar. Donc Pierre, il était né sans cicatrice. Petrus wurde geboren ohne But Wundmalen. before you go to heaven, Mais avant qu'il parte au ciel, Bevor er in den Himmel is geht, the body full of scars. tout son corps était war couvert de er voller cicatrices. Wundmalen. Oh. Do you think you could be Christian is just eating the food dancing? Vous pensez que être chrétien, c'est manger foufou et Habt ihr chanter? das Gefühl, an Christ zu sein, ist es nur zu tanzen und So Fußball today I'm zu going essen? to teach you really dancing. Who is really dancing? Heute werde ich euch belehren, wer den richtigen Tanz in sich hat. Who's the really dancers? Who know how to dance? Ah! Donc vous avez pensé que la vie chrétienne, c'est manger le foufou et danser. Je vais vous montrer quels sont les vrais danseurs.
I'm going to teach you who can dance and heaven is going to open. I'm going to teach you this tonight. Donc je vais vous enseigner aujourd'hui qui peut être en train de danser et les cieux Ich s'ouvrent. werde euch Je vais vous belehren, enseigner. wer tanzen kann und sich der Himmel öffnen kann. There are some dance you dance but nothing happened. Donc il y a des danses que vous dansez sans raison. Es gibt Tanzen, wo ihr tanzt und es geschieht nichts. But what I'm going to teach you, my Mais ce boy, que je vais vous Was ich werde enseigner, euch etwas belehren. you're going to change how to dance. vous allez changer votre façon de Ihr werdet You're danser. going to change how to worship. tanzen. Vous avez changé votre façon d'adorer. Ihr werdet eure Art ändern, wie The real Anbeter. worshippers. Les vrais Die adorateurs, wahrhaftigen I'm going to Anbeter teach you tonight. je vais vous enseigner werden aujourd'hui. euch heute belehren. Something is going to happen in your house, in your home, in your city, in your house. Dans votre maison, dans Etwas votre wird vie, geschehen in deinem Haus, in deiner Stadt, in deinem Kanton. Everything is going to shake. tout va être secoué. But I want you to Alles listen wird to me carefully. gesiebt. Mais écoutez-moi I'm attentivement. going to Aber slow. hört gut Je zu. vais aller doucement. If you want to fly, I fly. Si vous me voulez, si vous voulez que je vole, Wenn ich möchte, dass je ich vais voler. fliege, But I kann go ich auch slowly. fliegen. Mais je vais aller Ich werde doucement. langsam. Amen. Let's do now. The Bible says Donc Die Bible écoutons ce que la Bible dit. this girl all the morning he for Paul and Silas. Donc, Dieses cette servante suivait Paul et Silas matin et soir. Diese What did she Sklave say? folgte Qu'est-ce qu'elle Paulus disait? und Silas jeden Tag. Was sagte sie? Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut.